Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon. I be to our beloved lecturer Ustaz Siddiq bin Abdullah and members of the floor. Okay, today for my part, I will presenting to you about Maxim 17, which is Daruratu tubihu al-mahzurah, which means the necessities render the prohibited permissible. So Maxim 17 basically is the continual of the third major Maxim, which are being explained by Ustaz last week, if not mistaken, which is the Al-Mushaqqatu Tajlibu Taysir. So the Maxim 17 is an auxiliary Maxim. So we'll be moving on to the next slide. Okay, for the second slide is the explanation of the Maxim. So we can, as a definition, so ad-daruratu tubihu al-mazurah, the necessities render the prohibited permissible. So ad-darurah, which means necessity or an occurrence that cannot be averted, which mean dalam bahasa Melayu adalah keperluan ataupun sesuatu kejadian yang tidak dapat dielakkan. Tubihu is allow, provide or give, iaitu menjadikan atau membenarkan, and al-mahzurah is forbidden or unlawful, which is synonymous with haram. So al-mahzurah bermaksud perkara yang terlarang atau perkara yang diharamkan ataupun perkara-perkara haram. And darurah in this context are special circumstances that oblige a person to undertake certain prohibited actions to preserve the above mentioned universal essentials, which are the daruriyat. Okay, for the third slide, I will explain a bit detail about the previous slide of the definition of the ad-daruratu tubihu al-mazurah. So basically, darurah is a plural from a singular word, which is darurah, which means necessity. And darurah is an occurrence that cannot be averted according to Al-Jurajani. It refers to a situation that person fears destruction or halak or extreme harm to one of the essential daruriyat, and it must be certain or yakin or an assumption based on credible evidence, which is zan. And al-mahzurah is a plural noun, is a plural word from al-mahzur, which is connoted what is prohibited by Allah. It is synonymous with haram, and special circumstances that oblige a person to undertake certain prohibited action to preserve the universal essentials, which is daruriyat. So darurah adalah perkataan perkataan plural daripada perkataan darurah, iaitu singular, yang membawa maksud kepada keperluan, necessity. Darurah ni adalah satu kejadian yang tidak dapat dielakkan. Jadi benda tu adalah tidak dapat dielakkan. It refers to a situation that person fears destruction, iaitu merujuk kepada situasi di mana seseorang itu takut akan sesuatu kerosakan or extreme harm, ataupun perkara yang menyebabkan sesuatu kerosakan kepada dirinya, kesakitan, harm, to one of the essential daruriyat. So essential daruriyat di sini, seperti yang Ustaz pernah cakap kat kita, merangkumi 6 perkara tersebut, iaitu antaranya adalah din, religion, an-nafs, life, mind, akal, progeny, nas, iaitu keturunan, properties, almal, kita punya harta benda, dan juga human dignity, marwah. Okay, for the next slide is the guidelines of the concept of darurah. So dekat sini untuk slide yang keempat, Maxim 17 explain to us what is the concept of darurah, how we want to determine if whether this situation is darurah or not, this situation is darurah or not, this can be considered as darurah or not. So we must refer to the guidelines that have been listed under the Maxim 17. So as we can refer to the slide, the first one is the necessities must be present rather than anticipated. So maksudnya dekat sini,
perkara tersebut mestilah dirasai, mestilah ada, mestilah wujud dalam keadaan sekarang itu daripada dianggarkan sahaja. Okay, sebagai contoh. Okay, so for example, the cause that induces fear for life, such as wealth, is existing and being experienced. For example, in the days of sailing ships, if people on ship were to see a dark cloud headed their way, it will not make it lawful for the crew to throw passengers' property overboard to lighten the load. However, if they were in fact caught in a violent storm and there was no other way to save the ship from sinking except throwing property overboard, it would have been lawful. Okay, ini saya ambil contoh dalam buku. Okay, so maksud dalam bahasa Melayu dia, okay, sebagai contoh, dalam harian kita, dalam masa sekarang ini, apabila sebuah kapal itu berlayar, lepas tu okay, kapal ni penuh dengan muatan lah. Bayangkan sebuah kapal penuh muatan tengah berlayar. Tiba-tiba dalam pelayaran tersebut kita nampak satu awan hitam. Awan hitam yang mendung gelap. Lepas tu dia menjangkakan, weh, sekarang ni aku rasa nanti kat depan tu nanti akan ada tsunami, akan ada tiba-tiba taufan, ribut taufan di tengah laut. So dekat situ tiba-tiba dia cakap, jom kita buang semua barang-barang ni supaya kapal kita jadi ringan dan boleh harungi taufan tersebut. Dekat situ, pada waktu tersebut perkara itu dilarang. Sebab apa? Diorang hanya anggarkan bahawa adanya storm, adanya badai yang akan sampai, tapi tak sampai lagi. Dia hanya dibenarkan apabila kapal itu telah melalui tersebut, tiba-tiba waktu tu juga badai sampai dan baru dia dibenarkan untuk membuang segala perkara-perkara muatan dalam kapal tersebut untuk memudahkan pelayaran bot mereka. Okey, untuk yang kedua, the period of permissibility due to the necessity depend on the continual existence of the darurah. So maksudnya masa kebenaran untuk melakukan perkara-perkara yang diharam itu hanyalah bergantung, hanyalah sampai apabila darurah itu hilang. Okey, sebagai contoh, sekarang ni seorang tengah tersadai dekat dalam lautan, dekat atas pulau, tersadai dekat lautan, dekat atas pulau. Lepas tu dekat atas pulau tu dia tak ada makanan dan dia hanya adalah depan mata dia hanya adalah khinzir, bangkai khinzir. So dia dibenarkan makan bangkai khinzir tersebut. Dan sampai bila, persoalan dia dekat sini, sampai bila dia boleh makan bangkai khinzir ni? Dia boleh makan bangkai khinzir itu sampai adanya makanan lain untuk dia makan. Maksudnya kehilangan situasi dalam keadaan darurat itu menyebabkan perkara yang diharamkan itu tidak dibenarkan lagi untuk dipakai, untuk diaplikasikan. Okay, for the third one, no lawful alternative should be available to avoid the prohibited action. If there is any legal means to ward off the harm, then the prohibited act is not allowed. So, dalam bahasa Melayu ni adalah tiada perkara yang diharamkan perlu dibuat, tiada perkara yang diharamkan boleh dilakukan jika ada perkara halal lain yang boleh menghapuskan situasi tersebut. Okey, maksud dia sebagai contoh macam ni. Seorang tersadar di sebuah pulau dan dia menganggap perkara tersadar tu darurah. So dia boleh makan apa-apa saja. Aku dah tersadar ni, aku tak ada makanan, darurah, aku boleh makan apa-apa saja. Padahal dekat pulau tersebut masih ada buah-buahan, masih ada benda lain yang boleh dicari, tetapi dia hanya nampak bangkai khinzir di depan dia je. Lepas tu dia hanya pasangkan dalam diri dia, dia kata, aku dalam darurat ni, boleh ni makan khinzir. Kalau dalam tu perkara tersebut tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Sebab apa? Masih ada perkara-perkara halal. There is legal means to ward off the harm. Masih ada perkara-perkara halal yang dibenarkan dalam syarak untuk membantu dia terus hidup di atas pulau tersebut.
Okay, for the fourth one, if more than one prohibited act can be done to avoid the difficulty, the least serious prohibited act should be chosen. Okay, dalam bahasa Melayu, jika ada lebih daripada satu pilihan pilihan perkara haram untuk membantu untuk to avoid the difficulty, untuk mengelakkan kita daripada kesalahan tersebut, jadi the least serious prohibited act should be chosen. Jadi kita harus memilih perkara haram yang paling sikit kesan dia. Okey. Okey, jadi untuk menentukan mana satu haram dia lagi berat, mana satu haram dia lagi ringan, itu saya tak pasti. Tetapi apa yang daripada pandangan saya, apa yang saya faham, okay, kita ambil contoh yang sama. Seorang tersadai sebuah pulau, okay, kita anggapkan dia tersadai tiada makanan lain yang dia boleh jumpa. Tiba-tiba dia ternampak sekumpulan khinzir. Lepas tu ada khinzir yang dah mati. Ya, dia berada dalam pulau, dia berada dalam darurat dan dia perlu selamatkan nyawa dia dan dia perlu makan. Tetapi di antara bangkai khinzir dan khinzir yang masih hidup, jadi dia perlu pilih the least serious prohibited act should be chosen. So dia perlu pilih khinzir yang masih hidup. Sebab apa? Pada pendapat saya, khinzir dan bangkai itu dua-dua adalah perkara haram untuk dimakan, untuk dikonsum oleh manusia Muslim. Tetapi bangkai khinzir itu lebih berat sebab dia bangkai dan dia khinzir. Dan satu lagi tu adalah khinzir yang masih hidup. Jadi kemungkinan haram terhadap khinzir yang masih hidup itu ada lebih ringan daripada bangkai khinzir yang telah mati. Okey, yang kelima, an expert must certify that the prohibited act is a genuine solution to the difficulty. So, for example, only medical expert will be eligible to determine that the patient is suffering a level of pain that justifies the use of morphine and to determine the appropriate dosage. Okey, maksud dekat sini, hanya pakar sahaja yang perlu mengiktiraf perkara haram itu adalah satu-satunya solusi, satu-satunya cara untuk mengatasi masalah tersebut, untuk mengatasi kesusahan tersebut. Sebagai contoh, hanya pakar perubatan saja yang layak untuk menentukan seseorang pesakit ini menanggung kesakitan atau penderitaan yang memerlukan penggunaan morfin untuk menolong dia menyembuhkan penyakit dia. So hanya pakar perubatan, hanya pakar dalam suatu bidang itu saja yang boleh menentukan dia layak untuk menggunakan bahan-bahan terlarang tersebut yang terlarang daripada segi syarak. Okay, for the last one is in the context of public necessities, it is the role of government rather than individuals to determine whether given circumstances constitutes a real necessity. Jadi dalam konteks keperluan publik, keperluan sosial, dia adalah pihak kerajaan yang perlu menentukan perkara itu menimbulkan satu keperluan terhadap masyarakat, terhadap publik. So sebagai contoh, terjadinya, kita tahu kita telah dilanda penyakit pandemik COVID-19, coronavirus. Jadi kita tahu secara logiknya penghimpunan beramai-ramai tidak dibenarkan. Jadi ini melibatkan public necessities. Jadi kita tak boleh menentukan terus, kita sebagai individu tak boleh cakap, tak boleh pergi sembahyang Jumaat ni, kita kumpul ramai nanti corona kena ni. Kita tak boleh cakap macam tu selagi government tak isytiharkan itu adalah satu keperluan. Bahkan semasa kita dilanda coronavirus, pada awal permulaan sekalipun, kerajaan hanya
untuk dalam term solat Jumaat lah. Kerajaan hanya masih menjalankan solat Jumaat, tetapi khutbah dipendekkan. Di sini saya ada baca satu artikel. Dan untuk fasa yang seterusnya, kerajaan terus membatalkan dan terus ban solat Jumaat. Itu disebabkan public necessities lah. So, kerajaan saja yang tentukan. Kita sendiri sebagai individu tak boleh suka-suka selagi kerajaan tak cakap solat Jumaat tidak diadakan. Selagi tu tak boleh cakap, kita sendiri tak boleh isytiharkan. Kita cakap, pandemik kan, so tak payah pergi solat Jumaat lah. Tapi kerajaan tak cakap lagi. So, perkara itu tidak dibolehkan. So that is the last one for the concept of or guideline of the concept of the darurah. So here's just a note down there in a blue box, which I note that there are certain prohibited acts that can never be allowed even in the case of dire necessities. For instance, killing a person is always prohibited because one life is an inviolate as another. Such acts are never legitimized by the Sharia in any condition and circumstances. Jadi dekat sini berdasarkan Maxim ini, dia mengatakan bahawa ada setengah perkara haram yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam keadaan kesusahan, walaupun dalam keadaan darurat tersebut. Sebagai contoh, membunuh seseorang, killing a person. So killing a person will ever be prohibited. So we move on to the next slide. So is the implication of concession or rukhsah allowable on the basis of darurah. So what will happen if we apply the darurah, we apply the rukhsah in the darurah. So the concession or rukhsah allowable on the basis of darurah has two implications as mentioned in the slide. For the first one is darurah will change a prohibited action into permissible act. Jadi apabila adanya darurah itu, dia akan mengubah daripada perkara yang haram dilakukan kepada perkara yang boleh dilakukan. For instance, consuming non-halal food where there is no other choice. In this case, necessity converts the legal status of the action from prohibited, haram, to permissible, halal, as long as the darurah exists. As the act has become permissible, the perpetrator in the circumstances will not be held accountable in this world or the hereafter. Jadi, dalam keadaan darurah itu, dia melakukan perkara-perkara yang haram, dia dibolehkan melakukan perkara haram untuk menjaga maqasid syariah tersebut, dan dia tidak akan dihukum di dunia dan di akhirat. The second one, a person in an extreme situation is allowed to commit what is forbidden, but the basic ruling of the matter remains unchanged. In other words, the act remains prohibited even the Sharia tolerate the breach due to the compelling circumstances. Maksudnya dekat sini, walaupun seorang itu berada dalam sesuatu yang ekstrim yang membolehkan dia melakukan perkara-perkara yang haram, tetapi the basic ruling of the matters, perkara tersebut tidak berubah. Ia tetap haram. Ia tetap haram, makan daging khinzir itu tetap haram, tetapi pada waktu tersebut, pada situasi tersebut, dibolehkan. Okay, for the next slide is authority of the Maxim. So the authority of the Maxim can be found in numerous Quranic verse and hadis lah. So dia boleh didapati dalam banyak hadis, dan ayat-ayat dalam Al-Quran, and ada juga dalam legal ruling para sahabat. The most comprehensive Quranic verse in the subject, as I mentioned in the slide, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. And why you should not eat of that over which Allah's name has been pronounced, seeing that He has so clearly spelled out to you what He has forbidden for you, unless you are compelled to do so. Jadi dekat ayat dekat sini dia menyatakan kita tidak boleh makan perkara-perkara yang disembelih bukan selain daripada nama Allah, dan Allah telah nyatakan secara jelas apa yang diharamkan untuk hamba-Nya melakukan, kecuali
kita terpaksa untuk melakukan perkara tersebut. Jadi ayat ni merupakan ayat yang utama sebagai authority of the Maxim. There's also more verses in the Al-Quran that you can find as the authority of the Maxim, such as Surah Al-Baqarah verses 173, Surah Al-An'am verses 119, Surah Al-Ma'idah verses 3. In the textbook also there's mentions a legal ruling according about the Maxim 17 Ad-Durratut Al-Manzurah. It's stated here, a woman confessed to adultery during the caliphate of Umar ibn al-Khattab. When she was asked to explain her circumstances, she related that she was out in the desert herding her family camels. She ran out of water and none of her camels was producing milk. She asked a man herding camels in the same vicinity of water, but he refused unless she allowed him to have his way with her. She refused until she feared for her life, at which point she gave in. He had his way with her and then gave her water. Ali ibn Abi Talib advised Umar that she had an excuse and he quoted the verse, but whoever is forced by necessities, neither desiring nor transgressing its limit, is not sin for him. Indeed, Allah is forgiving and merciful. Ali's reasoning was the imminent threat to her life was sufficient to override to punishment for adultery. Okay, jadi dalam bahasa Melayu dia, ada seorang wanita telah mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dia telah berkata kepada Umar bahawasanya dia telah melakukan zina bersama seorang lelaki. Lepas tu Khalifah Umar tanyakan kepada dia, terangkan situasi dia pada waktu tersebut. Lepas tu dia berkata bahawa dia sedang mengembala kambing, tetapi pada waktu tersebut masa dia tengah mengembala, dia kehabisan sumber air, jadi dia kehausan dan tiada daripada kalangan haiwan ternakan dia menghasilkan susu. Jadi di situ juga terdapat ada sekumpulan ada juga lelaki lain sedang mengembala haiwan peliharaan dia, haiwan ternakan dia. Kemudian dia meminta air terhadap lelaki tersebut, tapi lelaki itu dikata, aku benarkan jika kau benarkan aku berzina dengan kau. Tapi perempuan itu menolak, perempuan itu tak nak. Jadi dia kembali ke kawasan dia. Kawasan dia hampir sama, tapi dia kembali ke tempat dia. Kemudian disebabkan dia rasa dia terlemah dan dia takut akan kehilangan nyawa dia, takut akan mati kawasan, dia mengalah dan dia teruskan perzinaan tersebut. Dia setuju dengan lelaki tersebut untuk teruskan berzina, dan kemudian lelaki tersebut serahkan air seperti yang diminta oleh perempuan seperti tadi. Kemudian Ali berkata, Ali menasihati Umar mengatakan bahawa perempuan tersebut mempunyai alasan, dan Ali telah menyebut satu ayat Al-Quran yang di mana jika seorang itu terpaksa tetapi dia tidak mahu melakukan tersebut, dia tidak mahu melakukan perkara tersebut, tapi dia terpaksa kerana ingin takut, fear of her life, jadi dia dibenarkan dan dia tidak akan dihukum. Okay, so we reach the application of the Maxim in fiqh. Okay, a person can utter words of disbelief which kufur when threatened with harm or death. The Quran allows this act on condition that the person only utters the words with his lip while rejecting them with his heart. So jadi seorang itu boleh mengatakan kata-kata kufur, kata-kata yang mensyirikkan diri sendiri, jika dia berada dalam keadaan yang mengancam nyawa dia. Jadi kita boleh tengok peristiwa ini pernah terjadi kepada keluarga Yasir, iaitu Ammar bin Yasir, di mana dia telah diugut untuk dibunuh oleh kaum Jahiliyah jika dia tidak keluar daripada Islam. Juga kepada maknya Sumayyah, tapi Sumayyah masih tekad dengan dia punya pendirian untuk tidak mengatakan sekalipun dia mati. Jadi Sumayyah syahid, merupakan seorang syahid yang pertama, merupakan orang pertama syahid lah daripada wanita maupun lelaki. Dan Ammar mengatakan kata-kata kufur tersebut.
mengatakan kata-kata syirik tersebut keluar dari Islam, tetapi jauh dalam hatinya dia tidak mahu melakukan perkara tersebut, melainkan terpaksa kerana ia telah diancam nyawanya. Dan untuk yang kedua, for the second one, blood categorized as najis in the Sharia, which means it is prohibited to consume it. However, if a person's life is threatened by loss of blood or he is need an operation, it becomes lawful to undergo a blood transfusion, for the Sharia give priority to saving life. Jadi najis dalam Islam adalah merupakan darah dalam Islam merupakan najis, tetapi jadi maknanya ia adalah haram untuk konsum, untuk diambil. Tetapi jika seorang itu dalam keadaan diancam nyawanya, maksudnya dia terlibat dalam kemalangan contohnya, dan dia kehilangan banyak darah, jadi blood transfusion, pemilihan darah daripada seorang itu dibenarkan, walaupun darah itu adalah najis dari segi Islam, dalam Islam. Jadi okay, that's for the second one. However, it become lawful to undergo blood transfusion, for the Sharia give priority saving a life over the rules of property. Okay, for the third one, I'm not stating it here. I just read it for you guys. A considerable amount of Sharia evidence indicates that it's prohibited to treat human corpse with disrespect, and performing autopsy, bedah siasat, would be considered a violation of that principle. However, if there is fear that an infectious disease is spreading in a locality or country, determining the cause of death of person who exhibit symptoms of the disease become a pressing public need. In such cases, autopsies become permissible on the basis of this maxim. Jadinya, untuk yang ketiga ini, hanyalah dia menyatakan bahawa kita diharamkan untuk melayan jenazah-jenazah Muslim dengan satu perkara yang tidak hormat, disrespect. Maksudnya, ini termasuk juga menjalankan bedah siasat. Bedah siasat tidak dibolehkan dalam Islam. Tetapi, jika ada perkara-perkara keperluan untuk mayat itu bedah siasat, sebagai contoh, mungkin dia mati sebab ada penyakit, jadi kita kena siasat penyakit itu datang dari mana, punca pada mana, bagaimana dia merebak. Jadi, dalam Maxim 17 ini, ad-daruratu tubihu al-mazurah adalah dibenarkan. Okay, for the last slide is application of the Maxim in Islamic finance. A person faced with a life-threatening illness that requires an operation can take a conventional interest-bearing loan if there is no other alternative. So maksudnya dekat sini, jika seorang itu diancam nyawanya disebabkan kesakitan dan dia memerlukan operasi dilakukan dengan serta-merta, tetapi dia tidak mempunyai punca duit, jadi dia boleh mengambil conventional interest-bearing loan, sebab yang terlibat dengan riba, seperti kita tahu, kita tidak boleh terlibat dengan riba, sama ada terima ataupun bagi, kita tidak boleh terlibat. Jadi ia dibenarkan dalam keadaan seorang ini. For the second one, a person residing in a country that does not have any Islamic banks and is facing a real threat of losing money because of widespread of robberies in the area can deposit his money in a conventional bank for the sake of protecting wealth. Okey, seorang ini yang menetap di sebuah negara yang di sana tiadanya bank-bank Islam, dan tiada bank yang mengamalkan perbankan Islam yang mengikut syariah Islamiah. Jadi dia dibenarkan untuk menyimpan duitnya di dalam bank konvensional tersebut disebabkan ketakutan akan kehilangan harta bendanya, which is mal, yang terlist di dalam daruriyah. So the third one, a person threatened with the loss of his livelihood unless he takes up conventional health insurance can do so if there's no alternative. Maksudnya dekat sini dia mengambil health insurance yang tidak patuh syariah lah. Jika itu saja salah satunya insurans yang dia ada, maka ia dibolehkan. Okay. So that's all from me. I have explained for you guys about Maxim 17. If there is any question or any things part that you don't understand, you may refer to the textbook or have a proper discussions, and we'll proceed to Maxim 18. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Each necessities is to be assessed and treated proportionally. Okay, I leave it to the next presenter. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.